Okay, semua dah ada? Okay, kita masuk 5.1. So 5.1 dulu saya dah explain tentang ideal gas and then real gas kan. So pertama sekali sebelum kita masuk kepada ideal gas, ada assumption yang menghasilkan ideal gas equation tu. So assumption tu is based on the kinetic molecular theory. Okay, so apa assumption yang pertama? Number one is gas consists of large number of gas molecules that are in continuous and random motion. Okay. Number two is the volume of the gas molecule is negligible compared to the total volume of the gas contained. Okay. Sebabkan dia ni sangat kecil, so kita anggap dia punya volume dia tu diabaikan berbanding dengan volume gas. Gas container tu. Okay, number 3, the attractive forces or repulsive forces between the gas molecule are negligible, meaning that there is no IMF. Okay, macam no IMF kat sini. Okay, next is the attractive force collision between the gas molecule are perfectly elastic. Pelanggaran dia pelanggaran yang berkesan lah, dia elastic kan, dia pass tenaga. And then the last one is the average kinetic energy molecule is proportional to the absolute temperature. Maksudnya kalau kita tinggikan temperature tu, kinetic energy meningkat, lepas tu apa lagi, molekul bergerak dengan sangat laju. Okay, as we increase temperature increase, kinetic energy molecule juga increase. So dia bergerak dengan sangat laju. Okay. Number 2 is derive the ideal gas equation. So ideal gas equation, yang pertama kita belajar Boyle's. Boyle is P kan P. Okay. Kalau kita naikkan pressure meningkat, volume akan rendah. So V directly proportional, inversely proportional to the P. Itu Boyle. Kalau Charles, dia menghubungkan antara volume dengan temperature. Volume temperature. Kalau kita naikkan suhu, partikel bergerak dengan sangat laju, volume pun meningkat. So V directly proportional to the T. And then Avogadro kata apa? Bila number of mole meningkat, volume juga akan meningkat. Volume gas akan meningkat. So V directly proportional to the T. So we combine this V directly proportional to the N T over P. Then macam mana kita nak hilangkan? V is equal to K, constant kan? N T over P. So rearrange PV sama dengan K and T because it's special for the gas. P dia digantikan dengan R, is the gas constant. Dapatlah yang ni. So PV equal to NR. Okay, so itulah cara kita nak dapatkan PV NRT. Okay, inilah yang kita panggil sebagai ideal gas equation. Next, a sample of gas occupy volume 10 liter. And then pressure dia 2 atm. Ini volume, ini pressure. What would be the pressure if volume dia 50 liter? So ini adalah antara P1, V1 equal to P2, V2.
So P1 is the initial pressure is 2 times volume dia 10 liter. Pressure yang ni tak tahu, volume dia 50 liter. So the pressure will be 0.4 atm. Okay, so perhatikan, kalau 10 liter dia 2 atm. So bila besarkan volume menjadi 50, apa jadi pada pressure? Pressure berkurang menjadi 0.4. So ini membuktikan bila pressure dikurangkan, volume akan, okey, kita balik. Dalam kes ini, bila volume dinaikkan, pressure akan berkurang. Ada soalan untuk soalan 2B ni? Tak ada soalan. Sekarang tengok C. Sampel dia 100 ml 25 degree Celsius. Okay, what would be the volume of the gas? Dia tanya volume kalau temperature dia banyak ni. So dia menghubungkan volume dengan temperature. So apa hubungan V dengan T? As we increase as T increase, volume juga increase. So V1 T1 equal to V2. Terbalik. Directly proportional. V1 over T1 equal to V2 over T2. So kita nak cari apa? V2 kan? Ni V1 T1. So V2 is equal to V1 over T1 times T2. V2 equal to V1 dia 100 ml over T1 25 tambah 273 times T2 32 tambah 273. Okay, sebab saya buat kepada Kelvin. Dia nak buat 0.15 pun tak apa. Tapi jawapan akhir dia sedikit berbeza lah. Tapi dia tak banyak sangat lah pun. Tak salah pun. Dia nak buat tambah 273 pun boleh. 273.15 pun boleh. Doesn't matter. So final answer you akan dapat, kalau ini you guna ml, jawapan dia 102.35 ml. Ada soalan? Okay, sebab you belajar fizik kan, so sepatutnya yang ni tak ada masalah lah. Okay. And then this one, in the offshore oil drilling, CH4 was found to be okay. Dia correct, dia jumpa minyak tu 480 darjah, pressure dia 12.8 atm. Okay, tinggi pressure dia, tinggi dia punya temperature. Calculate the volume of the gas needed to be transferred to a container in the refinery mill with a volume of 1.8 at the gas pressure 1 atm and temperature 22. So dia dah korek tu, and then dia sediakan satu bekas kan, daripada dalam laut tu dia nak transfer lah pergi ke dalam dia punya tangki simpanan tu. Tapi dia hanya boleh memuatkan pada volume 1.8 eksponen 3 liter. Pressure dia 1 atm. Okay. Volume dia 22 degree Celsius. So, berapa banyak yang boleh masukkan dalam ni? Apa yang kita nak tahu? Variable apa yang kita nak tahu dekat sini? Calculate the volume. Sebab dia kata volume kan. Nak tahu berapa banyak volume yang kita boleh masukkan dalam ni. So, kita boleh guna apa? Maksudnya awal-awal ni dia ada volume tak? Awal-awal ni. Mestilah ada kan? Daripada ni,
dia nak masuk ni, berapa banyak volume dia tu. Okay, supaya dapat menempati 1.8. So dia masih ada volume. Sebab tu dia tanya volume kat sini. And then apa nak cakap? Okay, number of mole dia. Okay, yang dalam laut kan, ni dia dalam laut, dia jumpa minyak kat sini. So nak korek banyak ni, nak masukkan ke dalam ni, ini number of mole dia mesti sama dengan mole di sini. Okay, means mole dia adalah sama. Okay, macam mana nak buat lah? Ini kita buat PV equal to nRT. Ni dalam laut. Yang bila korek tu, yang bertekanan tinggi tu. Sekarang kita nak transfer dia pergi ke dalam refinery mill tu. Okay, dalam dia punya tangki dalam tu PV equal to nRT. Okay, apa yang sama dekat sini? Pressure, ini pressure tinggi yang dekat dalam laut. Ini pressure rendah dalam tangki. Ini volume dia tak tahu, ini yang kita nak cari. Ini volume dia, volume bekas ni. Boleh muat banyak ni je. R constant. And then T dekat dalam refinery mill tu, dalam laut yang kita korek, jumpa di dalam drilling tu 480. Tapi dekat dalam tangki kita nak dia jadi suhu banyak ni. Sebab kita tak nak dia panas-panas, takut meletup lah apa benda kan. So yang sama adalah amount yang kita transfer, yang kita korek daripada laut masuk ke dalam refinery mill, which is yang sama adalah N dia sama, lagi R, gas constant yang sama. So by right kita akan dapat PV over T yang dalam laut akan sama dengan PV over T. Okay, sekejap saya takut you pening. Okay, ini yang dalam laut. PV over T sama dengan NR. Ini yang dekat dalam refinery mill. PV over T sama dengan NR. So, disebabkan NR ni sama, kita boleh buat yang dalam laut P1 V1 over T1 sama dengan P2 V2 over T2. Ini dalam laut. Ini dalam refinery mill tu. Boleh faham? So dapatlah formula macam ni. So you kena faham case dia dululah. Okay. Bila dah dapat macam tu, kita substitute sajalah. Ini masuk ke sini. Okay, saya nak masuk. Apa yang tak ada? Dia tanya volume kan. So, dia tanya volume yang dari dalam laut. V1 sama dengan P2 V2 over T2 darab T1 over P1. Betul tak? Okay. Dan masukkanlah yang dekat darat tu berapa? 1.8 ni 1800 liter volume dia. Pressure dia berapa tadi? Sekejap ni dekat darat. 1 ATM 22 degree. 1 ATM sini 22 tambah 273 times T1. T1, what is the T1? 480 tambah
273 divide dengan over P1. Pressure yang 12.8. Okay, so tekan kalkulator, you dapat tak? 358.95 liter. Okay, boleh? Boleh ke tak? Okay, sama tak jawapan awak dengan jawapan saya? Sama. Okay. Lepas tu, determine the mass of gas being transferred. Okay, sebab dekat sini mass kan, nak tahu mass. Kita dah tahu volume. And then, you boleh masuk balik dalam nRT dia lah. Okay, ada banyak cara dekat sini. Once kita tahu volume, okay, kita boleh cari dia punya mole. Okay, so PV equal to nRT. And then, ini condition yang di dalam refinery mill tu. Okay. So, you nak cari number of mole sama dengan PV over RT. Then, you dapatkan bilangan mole dia. So, bilangan mole dia berapa, and then boleh convert kepada mass. Mass sama dengan bilangan mole darab dengan molar mass. So, mole dia, tekan kalkulator, molar mass. Sekarang molar mass ni gas apa? Gas CH4, which is 12 tambah dengan 4. So, mole darab dengan 16 gram per mole. Dapat lah. Ataupun nak guna formula terus, PV sama dengan mass divide by molar mass RT pun boleh. So finally dapat yang ni juga. Okay, ada soalan? So the final answer, tak kisah guna method apa pun, you akan dapat 1189.7 gram. Okay, ataupun plus minus 1.19 kg CH4. Okay. So soalan 4, saya teruskan soalan 4. Gas C with a mass of 8 gram, 0 degree Celsius, 0.87 atm. Occupy a volume which equal to a volume of 11 gram this one at STP. So dia minta calculate density and molar mass of the gas. Gas C ni lah. So what would be the pressure of the volume? So kita kena tahu, dia kata volume gas ini yang gas ini, volume dia sama dengan volume 11 gram CO2 at STP. So kita kena selesaikan 11 gram at STP ni. Okay, so kita kena cari number of mole CO2, which is 11 gram divide by the molar mass 44 gram per mole, sama dengan 0.25 mole CO2. So dia kata menempati pada STP. So kita nak cari volume CO2 pada STP, at STP, maksud dia 0.25 darab 22.4 liter. So volume CO2 dengan 0.25 ml ni adalah 5.6 liter. So dia kata equal volume of gas C ni equal volume. So volume gas C sama dengan 5.6 liter lah. Betul tak? Okay. Next, dia minta apa sebenarnya?
Calculate density and the molar mass of the gas. What would be the pressure if volume? Okay, kita selesaikan satu-satu. Minta dia cari apa? What would be the pressure? Bukan. Calculate density and the molar mass. Okay. Kita ada formula, kita nak pakai formula direct ke, kita nak pakai adjusted yang density pun semua kan? Tak kisah. Kalau saya simplekan dia lah. Saya buat macam biasalah. PV equal to nRT, where N the number of mole dia tadi kita tak tahu lagi. Okay. Yang gas C ni kita tak tahu number of mole, PV over RT. Okay. Which is 0.87 atm ini times 5.6 liter divide by R 0.08206. Okay, so this one is given. Ni semua constant ni you boleh refer tau dekat dalam Google Classroom yang awal-awal tu yang dia bagi list of constant. Okay, so list of constant is provided during the exam. Dalam soalan paper exam pun dia bagi. Okay. 0.08206 and then temperature dia, mana temperature dia? 0 degree kan, which is 273 Kelvin lah. Okay, the number of mole of gas C is equal to 0.2175 mole gas C. Okay, lepas tu molar mass. Kalau kita tahu number of mole, kita tahu mass, kita mestilah boleh cari molar mass kan? Okay, so hubungan mole adalah bila mass divide by molar mass, which is mole dia berapa tadi? So kita nak cari apa? Molar mass kan? Okay. Molar mass sama dengan mass dia 8 gram. 8 gram divide by number of mole 0.2175 mole. So dapat molar mass dia adalah 36.78 gram per mole. Okay, so dekat sini banyak method lah. You nak pakai direct method, formula ni pun boleh. P molar mass sama dengan density RT over P pun boleh. Okay, nak pakai formula ni boleh, nak pakai ini pun boleh. Okay, sebab saya tak ingat banyak-banyak formula, saya pakai PV and RT, lepas tu saya cari satu-satu pun tak kisahlah. Okay. Okay, next apa lagi dia minta? What would be the pressure if the volume of the gas is double while temperature is keep constant? Okay, sekarang kita dah ada molar mass, volume semua kan. Okay. So ini dia tanya pressure bila volume dia constant kan. So dia adalah gas yang sama, which is P1 V1 equal to P2 V2. Okay, awal-awal 0.87 atm. So dia tanya P2 ni apabila volume dia double, volume yang kedua ni double. Okay, so volume yang pertama V. So kalau volume yang pertama, yang kedua ni didoublekan, dia akan jadi 2V, betul tak? So apa yang cari? Pressure. What is the pressure bila kita doublekan? Maksudnya kita nak cari P2 lah. So it's equal to 0.87 times V divide by 2V. Okay. So ni V 0.87 atm divide by 2. So you akan dapat 0.44 atm. Okay.
Maksudnya daripada pressure dia, volume dia kata 1 liter menjadi 2 liter. Pressure dia 0.87. Tengok volume pressure dia, volume dia dah menjadi 0.44. Maksudnya kalau kita volume kita naikkan, pressure akan turun. So ini membuktikan boils. Okay. What would be the pressure dah? Calculate density. Oh, density belum kira. Density of the gas. Density and the molar mass. Okay, kat mana nak cari? Kat sini. Kita ada mass tadi. Okay. So kalau density is equal to mass over volume. So mass tadi dah kira dah. What is the mass? 8 gram kan. Okay, and then volume. What is the volume? Ni 5.6 liter. Okay, tapi density, unit density apa dia? Gram per ml kan? Okay, bolehlah buat je lah macam ni, liter pun. So dia akan jadi 1.43 gram per liter. Okay, so ni nak cari awal-awal mana-mana satu dulu pun boleh. Tak ada masalah. Okay. Okay, soalan 5. Untuk soalan 5, a sample gas A, weighing dia, ini dia punya mass. 40.5 gram, and then volume dia 15 liter, temperature 25 degrees Celsius, and pressure is 1.5 atm. Determine the molar mass. Okay, molar mass datang daripada number of mole. So yang ni pun sama, you nak pakai formula pun boleh, you nak pakai cari number of mole dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, kalau kita nak pakai molar mass, PV equal to number of mole RT and RT. PV equal to, macam mana nak hubungkan number of mole ni dengan molar mass is mass divide by molar mass. Betul ke? Betul ke? Mole sama dengan mass bagi molar mass. Betul lah. Okay. RT. Okay. Lepas tu, apa dia? Nak cari apa ni? Molar mass. So, molar mass equal to mass times RT. Lepas tu, buat pergi bawah ini PV. Then, substitute lah. Molar mass sama dengan mass dia 40.5 gram darab dengan R 0.08 206, T temperature 2529 8 Kelvin divide by 1.5 atm times molar mass VV volume 15 liter. So molar mass dia 44.02 gram per mole. Okay. Okay kan? So ni aras yang rendah je lah. Okay. Dia kata C3 kan. Maksudnya apa? Kalau C1 tu is you boleh define, you boleh ingat. C2 you boleh menghubung kait. C3 ni you boleh menggabungkan beberapa konsep dalam satu masalah. Okay. B, what is the volume of gas
at STP required to complete the combustion 10 liter C2H4. Okay. So kita nak bakar C2H4. Bakar mesti ada oksigen. Okay. Bila dia terbakar, dia akan menghasilkan CO2 and H2O. Okay. Kita balancekan 2 carbon and then H4. H ada 2. And then oksigen 4 tambah 2, 6. So sini 3. Betul tak? Okay. Kena balancekan, kena buat equation dululah. Okay. So dah betul dah equation. Ini equation untuk combustion. It's not given in the exam, in the question. So you akan dapat markah lah bila you buat equation yang you dah balancekan. Okay. So pembakaran mesti ada oksigen. Pembakaran organic compound ini akan menghasilkan CO2 dan H2O. Okay. Lepas tu dia kata what is the volume of gas of oxygen gas? Ini dia tanya volume. Okay, required for the complete combustion of 10 liter. Kalau ini kita bakar 10 liter, berapa oksigen yang kita perlu ada? So, kita buat macam stoichiometry macam dekat chapter 1. Okay, means kita main kira ratio mole dia. Boleh? Okay. So, kalau kita nak cari apa ni? Kita kena cari number of mole C2H4. N ataupun mole C2H4 is equal to nak pakai PV over RT pun boleh, nak pakai at STP pun boleh. Okay. So saya nak tunjuk kat kamu kita pakai PV and RT pun boleh. Okay, you nak pakai apa? Okay, saya tunjuk 2 cara lah. Kalau ada orang dia kira macam ni, dia kira nak cari mole 10 liter didarab dengan 22.4 sebab STP kan. So dapatlah ini dia punya mole. Okay. Ataupun you nak pakai PV and RT, N equal to PV over RT. Macam ni kan. Where pressure of the apa tu C2H4 is 1 atm. Macam mana kita tahu 1 atm? Sebab dia kata at STP. 1 atm times volume. Volume adalah 10 liter R 0.08206 and T. At STP ni 1 atm 25 degree Celsius kan. Okay. 298 Kelvin. So dia dapat number of mole dia 0.44 mole. So kalau kita guna kaedah ini dengan ini, so didapati mole dia tak banyak berbeza lah. Ke berbeza? C2H4 macam tak sama pun. Okay. Pakai yang ni lah, yang lagi selamat. Tak tahu apa yang tak kena. Okay, sekejap. Lepas tu, what will be the volume? Okay, sekarang kita nak tahu volume oxygen gas. Okay, yang kita cari kat sini, mole bagi C2H4. Okay, 1 mole C2H4 akan memerlukan required 3 mole oxygen. So if 0.44 mole C2H4, that means okay, 0.44 times 3 mole oxygen. And then soalan minta apa?
untuk cari volume oksigen. So volume oksigen, okay, ini dapat berapa mol? Tekanlah kalkulator. Okay, then kita nak cari, okay, bukan volume. Kita dah dapat mol oksigen kat sini kan. And then kita pun nak cari volume. Okay, PV nRT. So V sama dengan nRT over P. Ini volume siapa? Volume oksigen. Okay, what is the number of mole? Ini yang dekat sini. Yang ni X ni. So saya malas nak tekan kalkulator. 0.44 darab 3. R dia 0.08206. T 298. Oksigen. Okay. Sorry. Saya salah kat sini. STP ni apa tadi? 1 atm 0 degree Celsius ataupun 273 Kelvin. So ni 273 Kelvin. Baru dapat 0.44. So ni pun salah. So 273 divide by P, pressure dia. Pressure of gas oxygen. Pressure at STP is 1 atm. So, you dapat apa? Benda lah ni. Sama dengan tekan kalkulator 30 liter of oxygen. Okay. Macam tu lah. Okay. So first dia start dengan kita buat equation dulu. Ni, equation ni. Supaya kita nak dapatkan ratio mol antara berapa banyak C2H4 ni yang terbakar. Dia menentukan berapa banyak oksigen yang diperlukan. Sebab soalan tanya berapa banyak oksigen yang diperlukan. So kita akan cari mol bagi C2H4 dahulu, iaitu 10 liter ni berapa mol dia. Okay, 0.44 mol. Dan 0.44 mol ni dia equivalent dengan banyak ni mol oksigen. So banyak ni mol oksigen, berapa volume dia? Substitute je lah dalam formula. Dapatlah. Okay. Last one. The density of the gas X is 2.6 gram per liter. Okay. And then density, temperature, pressure. What is the molar mass? Okay, tengok dia suka tanya molar mass. Okay, so you pun buat P, N, R, T semua ni. Lepas tu rearrange bagai semua. P, molar mass. Apa tak? P, molar mass. Sebab dia bagi density kan. Okay, saya tunjuklah satu-satu. PV equal to mass over mole sama dengan mass over molar mass RT. Okay. P times molar mass. Lepas tu volume bawa pergi bawah jadi mass over volume RT. Macam ni. Okay. Lepas tu, ni mass over volume adalah density. P times molar mass equal to density RT. Soalan tanya what is the molar mass.
So molar mass sama dengan density RT over P. Density given 2.6. Okay, ni careful kat sini. Gram per liter, ini Kelvin, ini kilopascal. So ini you kena convert to ATM. Lepas tu apa lagi? Apa lagi yang tak betul lah. Gram per liter. Okay, semua dah. Tak ada hal. Okay. So kat sini 2.6 gram per liter. Saya tulis lah supaya kita boleh cancelkan unit dia. Gram per liter times 0.08206. Okay, lama. Cukup pula. Okay, saya kecilkan. Apa ke benda tadi? 2.6 gram per liter. Okay, lepas tu darab dengan 0.08206. Okay, ini R gas constant. Tengok apa unit dia? ATM liter per mol per Kelvin. Per Kelvin. So darab dengan temperature ni 25 ni sama dengan 298 Kelvin. Divide by 101 kilopascal ni sama dengan divide by 101 kilopascal divide by 101.325 ke. Ni pun dibagi unit conversion untuk kilopascal ke ATM. Ni adalah ATM. Okey. Tengok kita boleh cancel ke tak? Okey, ATM cancel dengan ATM, liter dengan per liter, mol tak ada, Kelvin per Kelvin. So yang tinggal, jawapan kita akan tinggal ini. Nampak ni? Gram dengan apa benda? Gram dengan per mol. So your answer should be gram per mol. So betul lah, molar mass memanglah dalam unit gram per mol, iaitu 63.75 bila tekan kalkulator. Tu je lah. Okay. So jangan stres, cuba lagi lah kalau yang tak dapat. Okay, kadang soalan kita selalu buat latihan kan, soalan yang susah. Tiba-tiba dalam exam, soalan tu senang je. Kita tersalah soalan yang senang. Macam meletakkan semua benda tu susah. Padahal dia dah senang dah. Okay. Last kali, soalan 6 ni memerlukan you plot graph. Okay. Bila dia kata plot, mestilah di atas kertas graph. Okay, dalam exam dia bagilah graph paper tu. Okay. Experiment study out. To carry out experiment with the relative molar mass set dia. Apa ni? Dia bagi pressure, conducted at 25 degree Celsius. So dia ada pressure, dia ada density. Dia punya variable. Determine the relative molar mass. Okay. Sekarang yang kita plot ni adalah plot antara pressure dan juga density. Okay. So, apa hubungan pressure dengan density ni? So, once again, kita cuba hubungkan. Kita start PV sebab dia nak cari apa? Molar mass kan? PV nRT. Okay. Macam mana kita nak hubungkan pressure dengan density? So, kita buat PV macam tadi. Mass divide by molar mass RT. Next is P times molar mass equal to mass over molar volume is density RT. Okay. Okay tak? Ni.
Ni mass divide by molar mass. Ni saya buat bawah. Saya dapatlah density ni. RT. Okay. Lepas tu, kita telah membuat ini sebagai Y. Buruk lah kali ni. Dah. Ini Y dia. Ini X dia. Ini Y. Ini X. So, you boleh buat apa? Kita rearrange P equal to density RT over molar mass. So, kalau ini sebagai paksi Y, ini sebagai paksi X, ini ni apa? Ni apa? Ni dia punya gradient lah. Boleh fikir sampai setakat ni? Okay. So, lah tak nampak kan sebab tak plot. Okay. Katalah you plot. Kan terlebih rajin. Madam tak suruh pun plot lagi. You dah memang proaktif dah. Dah baca je. Oh, plotting. Appropriate graph. Okay. Tanpa suruhan ataupun tanpa arahan daripada cikgu pun, you memang dah proaktif. You buat sendiri. Okay. Ni saya memang bersangka baik. Benar-benar bersangka baik yang memang you buat. So, you pun buat. Okay. So, you plot. Macam saya tunjukkan tadi, hubungan dia. Daripada PV and RT ni, kita adjust sebab dia kata dia guna density dan pressure kan. Kita cuba hubungkan density dan juga pressure. Kemudian, kita cuba kaitkan dengan linear graph. Sebab dia plot, kita plot graph density dan pressure. Where Y is our pressure and density is our X. So, bila kita plot, kita dapat linear graph. Okay. Okay. Then, bila kita rearrange macam ni, kita dapat kita punya gradient adalah RT over molar mass. Okay. So, kita punya gradient ni adalah RT over molar mass. So, daripada graf yang kita plot tu, kita dapatkanlah titik ni kan. Okay, ini zaman tingkatan berapa tak tahu. Okay, you kata ambil ni, ambil titik ni. Semua tu kan, macam ni lah. Okay, X1 tolak X2 sama dengan Y1 tolak Y2 semua ni. Okay, sama dengan dia punya gradient. Ni, dia punya gradient ke nama dia. Okay. Lepas tu, gradient dia adalah RT sama dengan mm molar mass yang dapat daripada gradient from the graph. Okay. Then, okay. T given, R also given, and then carilah molar mass. So, molar mass daripada graph adalah 63 gram per mole. Okay. So, dia soalan ni taklah kejam. Dia bagi range. Okay. Antara 57 hingga 63. Sebab jawapan ini adalah berdasarkan gradient yang kamu dapat daripada graph. Gradient ni tak samalah. Setiap orang dia plot macam-macam kan. So, it's based on your graph. Dapat daripada graph. So, dia bagi range. Okay. So, ada orang gradient dia lain. Lepas tu, final answer pun akan jadi lain. That's why dia bagi satu range untuk kalau you dapat ini lain pun dan molar mass dia of course lain. Tapi jawapan you still correct. Okay. Okay. Oleh itu, kita sampai di sini saja. Kita telah bincang 6 soalan
5.1 start daripada 4.4 metallic bond, kita dah habis discuss. Kemudian kita masuk chapter 5, and from chapter 5 we have discussed from question number 1 until question number 6. That means we have finished our 1. Okay, so saya tak berniat lagi nak masuk untuk our 2. Okay, the remaining time, okay, sepatutnya kita habis pukul 4, tetapi masa yang ada sampai pukul 4 ni, masa yang untuk kimia, saya amanahkan untuk you gunakan masa tu untuk selesaikan soalan hour 2. So that bila hour 2 saya buat dan kita sama-sama semak. Maksudnya you pun dah buat. So you semaklah jawapan you. Okay, tak adalah you tengok saya dan lepas tu you pun tak tahu apa masalahnya. Okay, you akan tahu masalah tu until you cuba menjawab soalan-soalan tutorial tu lah. Okay, alright. So kita akan bincang lagi pada hari Rabu, hour 2. Okay, so make sure everyone have tried the question for hour 2. Right. Any question? If you don't have question, then you may leave the class. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.